Easter always felt so special to me, all because of my parents. They would go around the market just to find the best Easter egg for me, and they would tell me stories about how grandpa and grandma did the same for them. Back then, I only cared about the Easter egg, but now I understand. It wasn't just about the chocolate, it was about the love and the little moments we shared. And today, my parents are sharing that same love with all of you through Baked Fusion. So this Easter, make it special for your loved ones too. सब किती झाले आमकां एक कॉल आयिल्लें आसा की एक अरावंड यंग भुरगो 20 ते 30 वर्सां भितरलो ताणें ब्रिजा वयल्यान उडी मारली अशें म्हूण कोणी तरी पळयलां अशें म्हणटा. पूण ज्या प्रमाणे लोकांनी आमकां आयडेंटिफाय दाखयले ते स्पॉट्स जे जाग्यार दिसता अशें डावटफूल आसा ती एरिया जी आसा ती आमी फूल सर्च केली. आमचे जे एंकर्स आसा तेय मारून पळयले, आमची बोट घातला, आमी क्रू आसा, त्याच बरोबर डिपार्टमेंटान एक सोनार डिवायस घेतला. सो ते सोनार रेडिएशन्स जे आसा ते रिफ्लेक्शन जावन ज्या जाग्यार बॉडी आसा त्या जाग्यार आमकां आयडेंटिफाय जाता किंवा खंयचेय सॉलीड जर मटेरियल आसा ते आमकां डिटेक्ट जाता. सो ह्या फाटल्या 2 वरांच्या सर्चा भितर आमकां फातोर आसा जे डिटेक्ट जाले, पिलर डिटेक्ट जाले, पूण बॉडी जी आसा ती अजून डिटेक्ट जावना. अजून आमचो सर्च ऑपरेशन चालू आसा. रिगार्डींग फर्दर जे आमकां एसिस्टंट जाय ते आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगे म्हाजे कडेन उलयला. आमचे बरोबर पोलीस डिपार्टमेंटाचे ऑफिशली आसा. कुडचडे फायर स्टेशनाचे 2 क्रू हांगा स्टँड बाय आसा. सो वील सी मुखारलो जो कितें हें आसा डिसिजन्स डेप्युटी कलेक्टर ज्या प्रमाणे आमकां दितले डायरेक्शन त्या प्रमाणे मुखारलो प्रोसिजर जो आसा तो आमी स्टार्ट करतले.